बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। एम ए राहत का उर्दू नावल आसेब। वहीं रुका रह, वहीं रुका रह, ठहर मैं तुझे एक बात बताता हूँ। बताओ। बूढ़े ने एक पत्थर उठाया। मैं यही समझा था कि वो करीब से अब ये पत्थर मेरे सर का निशाना लेकर मारेगा। मारता है तो मारे, मर जाऊंगा ना ज्यादा से ज्यादा, मरना ही चाहता हूँ, मैंने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन बूढ़े ने जमीन पर पत्थर की नोक से एक लकीर खींची और कहने लगा, देख, अब मेरे और तेरे दरमियान शराफत की ये लकीर कायम है। इसे अबूर करेगा तो समझ ले कि हर बात का जिम्मेदार तू खुद होगा। मैं इसे अबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं इसे भी फलांग कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पागल का बच्चा है, पागल का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला, बक क्या बक रहा है, इसने कहा और जमीन पर पालती मारकर बैठ गया। गोया अब वो मुझे ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि अब वो नहीं भाग रहा। इसने कहा और मैं जमीन पर पालती मारकर बैठ गया। मैं रुक कर इसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, मेरी जिंदगी मेरे लिए एक जख्म बन गई है, जख्म बन गई है मेरी जिंदगी। मैं खुदकशी नहीं करना चाहता क्योंकि खुदकशी हराम होती है। वैसे सारी जिंदगी हराम कारियों में गुजारी है, लेकिन अब और हराम नहीं करना चाहता। खुदकशी नहीं करना चाहता मैं, मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाओ। खुदकशी नहीं करना चाहता। और खुदकशी तेरे बाप ने की थी क्या वो खुदकशी नहीं थी जब अकल को परे रख कर तूने गंदगी की जानिब कदम बढ़ाए थे? अरे कहने वाले तो क्या क्या कहते हैं। अल्लाह ने अकल भी तो दी है, मुझसे बेअक्ली हुई तो मैं क्या करूं? हैं, जो किया है इसकी सजा भुगतो। चल जा, अब तो सुन ली मैंने तेरी बात। देखो बाबा जी, मान लो मेरी बात। मैं किसी पहाड़ी चट्टान पर चढ़कर नीचे कूद जाऊंगा और इसके बाद मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। हैं, ओ पागल, ओ पागल, अबे मेरी गर्दन पर क्यों होगा? मैंने कहा था ना बेटा कि जा दुनिया के रंग देख, ऐश कर, आसेब कब्जे में कर ले, इसके बाद हुकूमत कर, लोगों को बेवकूफ बना, आसेब से काम ले, हाथ पांव मत हिला। वो कौन है जो सर पर मनोबोझ उठाकर जिंदगी की गाड़ी घसीटते हैं? वो कौन है जो जमीन के सीने में हल चलाकर अनाज उगाते हैं? वो कौन है जो जमीन खोद कर दरियाओं का रुख मोड़ देते हैं? वो कौन है जो बंद बनाते हैं? वो कौन है जो सरहदों की जमीनों पर गोलियां खाते हैं, दुश्मनों से मुकाबला करते हैं? पागल है ना वो सब। एक तू अक्लमंद था। दौलत हासिल करने के लिए तूने आसेब कब्जे में करने के बारे में सोचा था। ले ले दौलत, ले ले ले। तूने ऐश तो कर लिए, गंदी कमाई खाकर अपनी सारी रगों को दागदार तूने कर लिया। अब क्या दौड़ रहा है तेरी रगों में? देख जरा गौर से देख, देख जरा गौर से अपने सीने पर देख, इसने कहा और मैंने अपने सीने पर नजर डाली। मैंने जो कुछ देखा वो नाकाबिले यकीन था। मेरा सीना खून से दागदार हुआ था, पत्थर लगने से खून निकला था। लेकिन क्या ये खून था? ये पीले रंग का खून, ये खून नहीं, गंदगी थी जिससे हल्का हल्का इतना खून उठ रहा था। मैं हैरत से इस गंदगी को देखने लगा। ये मेरे खून का रंग कैसा हो गया है? फिर मैंने निगाहें उठाकर सामने देखा और दूसरे लम्हे मैं बुरी तरह उछल पड़ा। फकीर अब अपनी जगह मौजूद नहीं था, वो गायब हो गया था। निगाहों की हद तक कहीं भी इसका पता नहीं चल रहा था। वो चला गया था। आह, वो मुझे बता गया था कि मेरा वजूद अब क्या है, अब क्या करूं, क्या करना चाहिए। चला गया था। किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग का इस तरह निगाहों से गायब हो जाना कोई ऐसी अजनबी बात नहीं थी जिस पर यकीन न किया जा सके। हाँ, इसने जो कुछ दिखाया था वो वाकई मेरे होश व हवास दुरुस्त करने के लिए काफ़ी था। फ़कीर के गायब हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा फासला तय करके ज़मीन पर बैठ गया और अपने ऊपर गौर करने लगा। इस गलाजत को अपने बदन से बहते देखकर मुझे ये एहसास हो गया था कि मैंने कहाँ तक अपनी मंजिल पा ली थी, बुराइयों की आगोश में डूबकर कहाँ तक निकल गया हूँ।
اس کے بعد اگر میں اپنے آپ کو بہتر سمجھوں یا اس کوششوں میں رہوں کہ میرے حالات بالکل درست ہو جائیں گے، تو اسے اپنی حماقت کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رگوں میں بہنے والا یہ غلاظت کا سمندر کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس کے بعد میں گھومتا پھرتا رہا، نہ جانے کہاں کہاں گلیاں کوچے بدلتا رہا۔ حلیہ بری طرح خراب ہو گیا تھا، داڑھی بڑھ گئی تھی، لباس شکستہ ہو گیا تھا، نہ جانے کتنے عرصے سے غسل نہیں کیا تھا، بال خاک دھول میں اٹے ہوئے تھے، کھانے پینے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ اگر کوئی ہاتھ بڑھا کر بھی کچھ دیتا تو اسے معدے میں اتار لیتا۔ بس نہ جانے کیا زندگی ہو رہی تھی، عقل و ہوش سے بیگانہ بھی نہیں تھا۔ اپنی حالت کا احساس تھا، لوگ مجھے دیکھ کر گن کھاتے تھے، میرے پورے بدن پر کالے کالے دھبے پڑتے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن بہرحال اب میں کسی ایک جگہ رک نہیں سکتا تھا۔ میرے دل میں بس ایک تصور تھا، میری رگوں کی یہ غلاظت دور ہو جائے، جس طرح بھی ہو سکے میری رگوں کی یہ غلاظت دور ہو جائے۔ اور اس وقت میں ایک بستی سے گزر رہا تھا کہ بستی والوں نے مجھے دیکھا اور نہ جانے آپس میں کیا چہمہ گوئیاں کرنے لگے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہے تھے، پھر میں نے انہیں خود سے دور ہٹتے ہوئے دیکھا۔ ان کے انداز میں نفرت تھی، ویسے تو مجھ سے نفرت کی جاتی تھی، لیکن یہ تو عام لوگ تھے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ان سے اس کی وجہ پوچھوں۔ میں آگے بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹے۔ سنو، میری بات سنو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تم سے۔ میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم سے الگ نہیں ہوں، مجھ سے کیوں خوف کھا رہے ہو؟ اپنی جگہ رک جاؤ، آگے نہ بڑھو۔ ایک شخص چیخ کر بولا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم کوڑی ہو۔ اس بستی پر رحم کھاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہماری بستی میں کوڑ پھیل جائے گا۔ کوڑ؟ میں نے حیران نگاہوں سے اپنے بدن کے سیاہ دھبوں کو دیکھا۔ یہ کوڑ تو نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ میں نے چیخ کر کہا، میں کوڑی نہیں ہوں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ۔ ایک شخص نے رخ بدل کر کہا، حکیم صاحب اسے بتائیے، یہ کوڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بوڑھا آدمی چند قدم آگے بڑھا اور کہنے لگا، تمہارے جسم پر کوڑ نمودار ہو رہا ہے، بہت جلد تمہارے پورے جسم پر کوڑ پھیل جائے گا۔ میں حکیم ہوں، میرا تجربہ غلط نہیں ہے۔ اپنے بدن کے ان سیاہ دھبوں کو دیکھو، یہ کوڑ کے نشانات ہیں۔ تم مکمل طور پر کوڑی ہو، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے ساتھ سختی کی جائے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ تم پاگل ہو، بالکل پاگل، یہ سیاہ دھبے کوڑ کے نہیں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلو اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے کہ ہم اسے تشدد کے ساتھ اپنی بستی سے بھگائیں۔ ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا لیے، پھر انہوں نے مجھے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ پاگلوں کی بستی تھی، یہاں رکنا واقعی میرے لیے خطرناک تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن بستی کو چھوڑنے کے بعد ایک کھیت کے کنارے بیٹھ کر میں نے اپنے بدن کے دھبوں کو دیکھا۔ عجیب سے دھبے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن کہیں کہیں ان دھبوں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا، اور یہ خون اپنے اندر پلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ میرے حواس جواب دینے لگے، آہ، کیا واقعی میرے بدن پر کوڑ نمودار ہو رہا ہے؟ کمال ہے، واقعی کمال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل بے بسی سے رو دیا اور دل کے آنسو آنکھوں کے رستے بہہ نکلے۔ میں بلک بلک کر رویا، اتنا رویا کہ اپنے آپ پر رحم آنے لگا۔ میں ایک ہی بات کی گردان کر رہا تھا، میرا کیا قصور ہے؟ جواب دو، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو ایک معصوم سا بچہ تھا، اپنی بستی میں رہتا تھا، باپ چھن گیا میرا، غلطی مانے کی سزا مجھے ملی، میرا کیا قصور ہے؟ اور اس کے بعد میں صرف معصومیت کا شکار ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو کچھ چچی جان کہہ رہی ہے اس کا نتیجہ یہاں تک مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں تو بس ایک معصوم بچے کی مانند ہر شخص کے احکامات پر چلتا رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر دیوانگی مجھے سرگرداں کیے رہی۔ کہیں بھی کوئی مزار نظر آتا، عقیدت مند منتے مرادیں مانگتے نظر آتے، میں بھی ان میں شامل ہونے کی کوشش کرتا، لیکن واحد میں تھا جسے دھتکار کر دور بھگا دیا جاتا۔ یہاں تک کہ مزاروں پر بیٹھے ہوئے ملنگ اور فقیر بھی مجھے دھکے دے کر بھگا دیا کرتے تھے۔ جا بابا جا، کہیں اور جا،
तू तो सचमुच कोड़ी है। झूठ मूठ का होता तो हमारे दरमियान रह सकता था। जा हमारे दरमियान कोड़ न फैला। हर जगह मेरे साथ यही सलूक होता था और अब मेरे जहन पर वाकई दीवानगी सी तारी हो गई थी। बस्ती वाले गलत नहीं कहते थे। मेरे बदन पर मुकम्मल तौर पर कोड़ नमूदार होता जा रहा था। इससे खून और पीप रिसने लगी थी। मकरू हो चुका था मैं। पूरे बदन पर दाग पड़ गए थे। न जाने क्यों चेहरा इन दागों से महरूम रहा था। हाँ, मेरा चेहरा तकरीबन ठीक ही था। अभी तक कोढ़ के जरासीम चेहरे को दागदार नहीं कर पाए थे, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा भला। इसमें कितना वक्त लगेगा। न जाने कितना अरसा गुजर गया। बदन पर चीथड़े झूल रहे थे, बाल बिखरे थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखों में वहशत रक्सा थी। कुछ मिल जाता तो खा लेता, वरना फाका कशी करता। फिर वो भी एक आबादी ही थी। एक रेलवे स्टेशन था। गालबन अतराफ में कोयले की कानें थी और इन रेलवे की वैगनों से कोयला बाहर किया जाता था। स्टेशन पर कोयले के पहाड़ बने हुए थे और मजदूर वहां पर काम किया करते थे। मैं जानता था कि ये लोग भी मुझे वहां से भगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसी जगह मैंने मुंतखब की जहां से इंसानों का गुजर कम ही होता था। ये एक बाकायदा रेलवे स्टेशन था। बेशक यहाँ कोयले का कारोबार होता था, लेकिन फिर भी गाड़ियां वगैरह आकर रुकती थीं। मुसाफिर उतरते थे, चढ़ते थे। इलाका बहुत खूबसूरत था। पहाड़ी इलाका था। कुर्ब जवार में सरसब्ज घास और दरख्त भी नजर आते थे, लेकिन कोयले की गर्द भी उड़ती रहती थी, जिसकी वजह से लोगों के रंग खराब हो जाया करते थे और लिबास वगैरह भी। मैं यहाँ पड़ा रहा। लोग बाकायदा मुझे भीख देने लगे थे। रेलवे स्टेशन के कुछ कुली जो रहम दिल थे, खाने पीने की चीजें मेरे पास रख जाया करते थे। मैं चल फिर सकता था, मजबूर नहीं हुआ था, लेकिन जहन कुछ अजीब सा होता जा रहा था। दुनिया की पसमानदा तरीन शख्सियत जो न जाने कैसे कैसे लम्हात गुजार चुकी थी, जिसके दिल में बहुत सी यादें छुपी हुई थीं, यही यादें मेरा सरमाया थी। कोले के टुकड़े से जमीन पर लकीरें बनाता रहता था। कुछ ज़ईफ़ उल इकाद मेरे पास सट्टे का नंबर पूछने आ जाते थे। कुछ अपने घरेलू मसाइल मुझे सुनाने आ जाते थे और मुझसे कहते थे कि बाबा हमारे लिए दुआ करो। सिट्टे का नंबर पूछने वाले भी मुझे तरह तरह से मजबूर करते थे। मैं कोयले से जो लकीरें खींचता था, वो लकीरें मेरी तकदीर की लकीरें थीं, जो मेरी काली तकदीर की नुमाइंदगी करती थीं। लेकिन वो इन लकीरों से बनने वाले नंबरों को नोट करके ले जाते थे और फिर न जाने क्या क्या करते थे। यहाँ तकरीबन एक माह गुजर चुका था। रेलवे स्टेशन के बहुत से लोग अब मेरे शनासा बन चुके थे। इनमें ज्यादा कुली और मजदूर किस्म के लोग थे, जिनके दिलों में खुदा मौजूद था। वो मेरी देखभाल भी करते थे। कुछ ने मेरे पास बर्तन भी लाकर रख दिए थे, सिल्वर का गिलास, पानी का बर्तन, खाने पीने की एक आध चीज, और मैं सब्र सुकून के साथ ये वक्त गुजार रहा था। ठीक है मेरे माबूद, अगर तूने यही मेरी तकदीर में लिखा था तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे इस जगह के बारे में खासी मालूमात हो गई। ये स्टेशन का जो हिस्सा था ये सिर्फ माल बर्दारी के लिए था। यहाँ से कोयले के अंबार ढेर किए जाते थे, लेकिन स्टेशन का दूसरा हिस्सा बाकायदा मुसाफिर गाड़ियों के लिए था। लोग यहाँ आते थे। हिल स्टेशन शायद बहुत ही खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं था कि यहाँ कोयले की कानें भी थीं, लेकिन इसके साथ साथ यही इलाका सरसब्ज व शदाब भी था। इसका इज़हार इसके मौसम से होता था। कभी कभी मैं अपनी जगह से उकता कर टहलने के लिए दूर निकल जाया करता था। रेलों से आने वाले मुसाफिरों को देखता था। वो अपनी अपनी धुन में मस्त, मगन, हंसते बोलते मुस्कुराते। मेरा दिल यहाँ से कहीं जाने को नहीं चाहता था और मैं बस यहीं वक्त गुजारता रहता था। इस दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे। मौसम इतना खुशगवार था कि बेख्तियार दिल अपनी जगह से उठने को चाहा। मेरे बदन का लिबास भी बदल चुका था। एक कुली ने अपनी शलवार कमीज लाकर दे दी थी, लेकिन बहरहाल लिबास खराब भी हो जाता था, क्योंकि मेरे बदन से रिसने वाला खून और पीप इस लिबास को गंदा कर दिया करता था। लाख कोशिश करता था कि बदन पर मक्खियां न भीने, लेकिन इनको भी कौन रोक सकता था। बहरहाल गुजारे वाली बात थी, गुजारा कर रहा था। मैं टहलता हुआ आगे बढ़ गया और फिर खासी दूर निकल आया। ये वो जगह थी जहाँ नए स्टेशन से उतरने वाले अपना रास्ता बदला करते थे।
इस दिन भी मैं वहीं मौजूद था और इधर से गुजर कर इस जगह जाकर खड़ा हुआ था जहां से लोग अपने रास्ते तय किया करते थे। थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक मेरी नज़र एक जोड़े पर पड़ी और न जाने क्यों मेरे जहन में एक छन्नाका सा हुआ। ये जोड़ा, ये औरत, ये औरत, क्या एक बार फिर मैं धोखा खा रहा हूँ? क्या फिर मुझे धोखा हो रहा है? आह, ये तो गौहर है। पिछली बार मोंगा ने जो चक्कर चलाया था वो मेरे लिए बड़ा दिलदोज साबित हुआ था, लेकिन अब इस वक्त मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं। खूबसूरत लिबास में मलबूस, जिंदगी की लताफतों से भरपूर चेहरा, वो चेहरा जो मेरी आंखों में आज भी बसा हुआ था। लेकिन इसके साथ ये नौजवान सा शख्स कौन है? दफातनी मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। गौहर ने मुस्कुराकर इस शख्स से कुछ कहा था और वो गर्दन हिलाने लगा था। वो गौहर ही थी। हाँ, कोई धोखा नहीं है, 100% गौर ही है। गौहर, गौहर। और फिर न जाने क्यों मैं बेख्तियार हो गया। मेरे कदम बेख्तियार इसकी जानिब उठे। ये लोग सीढ़ियां उतर कर नीचे आ रहे थे। मैं इनके रास्ते में जा खड़ा हुआ। नौजवान ने मुझे देखा, जेब में हाथ डालकर एक नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माफ करना बाबा, जरा दूर ही रहो। मैंने नौजवान की जानिब तवज्जो नहीं दी। मैं गौहर को देख रहा था। फिर मैं 2 कदम आगे बढ़ा और मैंने आहिस्ता से कहा, गौहर। गौहर ने चौंक कर मुझे देखा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही, फिर एकदम उछल कर 2 कदम पीछे हट गई। इसके चेहरे पर हैरत के शदीद नकूश थे। फिर यह हैरत नफरत की लकीरों में तब्दील हो गई। इसका साथी नौजवान इसके करीब जाकर खड़ा हुआ था। कौन है ये गौहर? तुम्हारा नाम लेकर कैसे पुकारा इसने? इसने सवाल किया, लेकिन गौहर की आंखें अब खौफनाक होती जा रही थीं। इन आंखों से नफरत और कहर की बिजलियां बरस रही थीं। इसके चेहरे पर ऐसे संगीन तासुरात थे कि मैं हैरत से इसे देखता रह गया। मैंने फिर कहा, गौहर, मैं नादिर हूँ। शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। मैं हिकमत के साथ, पहचान रही हूँ तुझे कमीने, जलील, पहचान रही हूँ तुझे बेगैरत। आह, कितने अरसे तुझे तलाश करती रही हूँ। कहाँ कहाँ तुझे तलाश नहीं किया मैंने। मैं 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 तुझे पाने में नाकाम रही नादिर, जलील इंसान, कमबख्त, नमक हराम, ज़मीर फरोश। तू मेरे बाप का कातिल है। मैंने पुलिस को बता दिया था कि कातिल कौन है। पुलिस तेरी तलाश में थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुदरत तुझे अपने हाथों से सजा देना चाहती है। तूने मेरे मासूम और बेगुनाह बाप को कत्ल किया है। दिल तो चाहता है कि पत्थर मार मार कर तेरा सारा वजूद संसार कर दूं। तूने तूने मुझे यतीम कर दिया, बेसहारा कर दिया। तूने मुझे, खुदा तुझे इससे भी बड़ी सजा दे नादिर, खुदा तुझे इससे भी बड़ी सजा दे। मैंने दोनों हाथ उठाए और इन्हें हिलाकर गर्दन हिलाता हुआ बोला, नहीं गौहर, गलत फहमी का शिकार न हो। मैंने, कमीने, कोहड़ी, बदनुमा शख्स, दूर हो जा मेरी निगाहों से, वरना मैं ये पत्थर मार दूंगी तेरे सर में। चला जा, खुदा ने तुझे सजा दे दी है, अब मैं तुझे क्या सजा दूं। जा, दूर हो जा मेरी निगाहों से। आज मेरा दिल ठंडा हो गया है तुझे देखकर। मेरी बद्दुआएं रायगा नहीं गईं। सजा मिली है तुझे, तुझे सजा मिल गई है। मैंने एक गहरी सांस ली और चंद कदम पीछे हट गया। मैं अब इसे पुरसकून निगाहों से देख रहा था। फिर मैंने पुरसकून लहजे में ही कहा, हाँ गौहर, बुरा वक्त ऐसा ही होता है। ठीक कह रही हो तुम। बहरहाल तुम्हारी मर्जी है। मेरी बात सुनो या न सुनो, लेकिन कहूँगा ज़रूर गौहर। मौलवी विसालुद्दीन को मैंने नहीं कत्ल किया, मैंने नहीं मारा इन्हें गौहर। वो सब एक आसेबी अमल था। एक आसेब मेरे वजूद पर हावी था। मैं आसेब ज़्यादा हूँ गौहर। जहन्नम में जा, चला जा तू यहाँ से। गौहर, ये क्या वही? इस बार नौजवान ने सवाल किया। हाँ, ये वही है, शैतान है ये। मुझे सिर्फ चंद बातें बता दो गौहर। तुम वहाँ से कहाँ चली गई थी? जहन्नम में। और तू भी जहन्नम में जा, बल्कि जा चुका है। यकीन कर तू नादिर, आज तुझे देख कर दिल इतना खुश हुआ है कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये मेरा शौहर है, समझ रहा है, ये मेरे शौहर हैं। मैं इनके साथ ज़िंदगी के सफ़र पर रवाना हो चुकी हूँ।
وہ سفر جو موت کی منزل پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ محبت کرتی ہوں میں اس شخص سے، جمیل ہے اس کا نام، میرا شوہر، میری زندگی، میرا مالک، میری روح۔ گوہر مرد کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح گوہر، قصہ کیا ہے؟ جمیل، یہی وہ شخص ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہاں سے تم کہاں چلی گئی تھی گوہر؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بتاؤں گی میں تجھے، تو یہاں سے چلا جا بس۔ صاحب، آپ ہی مجھے میرے سوالات کا کچھ جواب دے دیجئے۔ اس بار میں نے مرد کو مخاطب کر کے کہا، گوہر جو کچھ کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ تمہارا نام نادر ہی ہے؟ ہاں، میرا نام نادر ہے۔ تم نے مولوی وصال الدین کو کیوں قتل کیا تھا؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ میری حالت دیکھیے، جو کچھ میں ہو چکا ہوں۔ میرا خیال ہے اس پر صرف ترس کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ارے میں تو لمحہ لمحہ مر رہا ہوں۔ میرے بدن کا ہر زخم میرے لیے ایک نئی موت کی طرح ہے۔ اس حالت میں کیا جھوٹ بولوں گا؟ آپ انہیں بتا دیجئے صاحب کہ میں مولوی وصال الدین کا قاتل نہیں ہوں۔ وہ ایک اسیب تھا جو مولوی وصال الدین کی زندگی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے میرے وجود میں داخل ہو کر مجھ سے وہ عمل کرایا۔ میں اس وقت کا عامل نہیں تھا۔ بہرحال گوہر یقین کریں یا نہ کرے، اور اب میں انہیں یقین دلا کر کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ صاحب، آپ ان کے شوہر ہیں؟ ہاں۔ آپ کی شادی کب ہوئی؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ صاحب، آپ یہاں کہاں؟ میں مائن انجینئر ہوں اور یہاں ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں۔ آپ کہاں رہیں گے صاحب؟ خاموش ہو جاؤ جمیل، خبردار اسے اپنے بارے میں کچھ بھی بتایا تو۔ دیکھو، بہرحال تم نے جو کچھ کیا وہ تم جانو اور خدا جانے، لیکن ہماری زندگی کو کوئی ایسا داغ نہ لگاؤ جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ تمہیں خود علم ہے اس بات کا کہ تم ایک بدترین اور مہلک بیماری میں مبتلا ہو۔ اب عام انسانوں سے تمہارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، جاؤ۔ بہتر تو یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو اپنے جیسے عذاب میں گرفتار کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ جگہ چھوڑ دو، انسانوں کی آبادی سے دور چلے جاؤ، کسی جنگل میں جا کر بسیرا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آسانیاں مانگو۔ موت ہی تمہاری مشکل آسان کر سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جاؤ، برائے کرم جاؤ۔ اس کا لہجہ نرم تھا، اس میں ہمدردی تھی۔ جو مشورہ اس نے مجھے دیا تھا وہ بس میری مشکل کے مطابق ہی تھا۔ ٹھیک کہتا ہے، واقعی ٹھیک کہتا ہے، غلط تو نہیں کہتا یہ شخص۔ میں نے دل میں سوچا، پھر طبیعت کچھ ایسی اچاٹ ہوئی کہ میں نے اپنا یہ ٹھکانہ چھوڑ دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیا کروں؟ دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ یہ ریلوے اسٹیشن تھا، ویگنیں گزرتی رہتی ہیں۔ ویسے بھی میں جاں بلب تھا اور میرے جینے کا کوئی ایسا جواز نہیں تھا جس کی بنا پر لوگ میری موت پر افسوس کریں۔ بے سہارا، بے حقیقت زندگی کی ان تمام نعمتوں سے محروم جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اور کچھ نہ صحیح، فاقہ کشی صحیح، سب کچھ صحیح، غربت ناداری میں گزارا کر لیا جاتا ہے، لیکن انسانوں سے انسانوں کی نفرت برداشت کرنا میرے لیے اب بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں یہاں سے بھی چل پڑا اور پھر وہی ویرانے اور زمانے کی گرد۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو، کیا کروں کیا نہ کروں؟